हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है स्किल्ड वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया, और आप स्किल्ड वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, और उस बेस पे आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जैसे यूके में है, ये वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में है। ये इसको स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं, और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। वो मैं आपको फर्दर डाउन द लाइन आई एक्सप्लेन कैसे होगा। इस वीज़े के अंदर आप अगर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और सारी सहूलतें जो वहाँ पे आपको मुयसर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आप इस वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो। अच्छा, ये स्किल्ड वर्क वीज़ा है। इसके लिए आपको उनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट देखनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के होम ऑफिस। वो भी मैं डाउन द लाइन आई एक्सप्लेन समवेयर। सो इस वक्त 674 जो पेशे हैं या ऑक्यूपेशन हैं, वो सारे इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं वहाँ पे। उन सारी कैटेगरी के अंदर आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आर्किटेक्ट भी हैं, इसमें अकाउंटेंट भी हैं, इसमें केयर वर्कर भी हैं, इसमें नर्सिस भी हैं। सो इसमें आईटी स्किल्स, वेब स्किल्स, सो गर्ज ये कि हर तरह के वीज़े ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं अंडर दिस स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा। और फिर शुरू में एक बात कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी की हेल्प ले रहे हैं, कोई एजेंट या कोई वकील, लॉयर या कोई भी थर्ड पार्टी जो आपके बिहाफ पे काम करेगी, तो प्लीज़ चेक कर लें उनको पैसे देने या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वीज़े करने के लिए रेगुलराइज या ऑथराइज्ड हैं कि नहीं। अच्छा, इसका प्रोसीजर कैसे है, आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आप इनकी होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, ऑस्ट्रेलियन होम ऑफिस वेबसाइट जो कि है iMMI.homeoffice.gov.au। सो इस साइट को जब आप चेक करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। वहाँ पे जाके आपने देखा एक लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्किल्ड वीज़ा जो है, या हाई स्किल्ड या स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, उसके अंदर ये 674 कैटेगरीज आपको दिखा देंगे। अब सबसे पहले आपने उसमें चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई हो रहे हैं। उसके बाद आपने अपना वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद फिर आपको वो कंपनी या वो जॉब जब आप इनकी वेबसाइट पे करेंगे तो वो सारे जो उस फील्ड रिलेटेड जहाँ पे भी आपकी स्किल वाले बंदे रिक्वायर्ड हैं, वो सबको वो भेज दिया जाता है वहाँ से। और फिर आपको अगर आप वो समझते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी स्किल इस लेवल पे है, तो वो फिर आपको इनवाइट करेंगे वाया आप ईमेल या आपका मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन, जिस तरह भी आप उनको अपनी एप्लीकेशन में करेंगे कि आप हाउ यू कैन बी कॉन्टेक्टेड। सो वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे उस तरह। तो फिर आपने ये वीज़ा जब आपको वो इनविटेशन आ जाता है किसी कंपनी की तरफ से, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने इसकी एप्लीकेशन आपने जमा करनी है, और आपने देखना है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हैं। दे विल बी ऑल रेलिवेंट टू योर फील्ड, या आपके एक्सपीरियंस पे बेस पे होंगे या। सो ये इसका सिंपल सा सीधा सा प्रोसीजर है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और सबसे पहली बात यह है कि ये वीज़ा आपको मिलता है अगर आपकी एज हो अंडर द 45। सो अगर आप 45 से नीचे हैं तो फिर ये आपको वीज़ा मिलेगा। हाँ, एक और सूरत हो सकती है कि जब आपने अगर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है, आपने जब अप्लाई किया है, तो उस वक़्त अगर आपकी एज 45 के करीब हो रही है या उस दिन हो जाएगी, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको जिस प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, आपको उसमें स्किल्ड होना चाहिए, और वो स्किल्ड वीज़ा इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो आपका प्रोफेशन उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। आपको सफिशेंट इंग्लिश आनी चाहिए, और जब आप ये अपनी एप्लीकेशन जमा करेंगे तो वो आपको पॉइंट्स के हिसाब से वो देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स
آپ کے ایسٹیمیٹڈ اس وقت ہیں. سو آپ کو اس کے لیے 65 پوائنٹس چاہیے کوالیفائی کرنے کے لیے. آپ کا ہیلتھ ان کو چاہیے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. وہ بھی آپ کو یہ بتا دیں گے کہ کون سی اتھارٹیز یا کہاں سے آپ نے وہ کروانا ہے، جس ملک سے بھی آپ کریں گے. سو وہ سب کے لیے یہ ڈیفرنٹ ہوگا. اور پھر آپ نے آسٹریلیا کی ویلیو اسٹیٹمنٹ جو ہے، جو کہ آپ وہاں کے قانون اور وہاں کے لا اور رول ریگولیشن سب کو فالو کریں گے، آپ کو وہ بھی سائن کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی ویزا اپلائی کیا ہے اور ویزا ریفیوز ہوا ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ہوتی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی ویزا اپلائی کیا ہے یا پہلے کبھی آسٹریلیا میں رہے ہیں اور آپ نے کچھ ان کے پیسے دینے ہیں گورنمنٹ کے، یا ٹیکس پرپس یا فائن یا کچھ بھی ہے، تو وہ بھی آپ کو اپلیکیشن سے پہلے بھرنے پڑیں گے. اچھا، پھر بات آتی ہے اس ویزے پہ اسٹے کتنی دیر کا ہو سکتا ہے. یہ پرماننٹلی اسٹے ویزا ہوتا ہے جی، کہ اس پہ آپ پرماننٹ رہ سکتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے. اور آپ سٹیزن شپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ 4 سال کے لیے رہ سکتے ہیں، 5 سال کے لیے رہ سکتے ہیں، اور ایون فار ایور. سو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر آپ ان کے رول ریگولیشن یا ریکوائرمنٹ ساری فالو کریں گے تو آپ کو آسٹریلین سٹیزن شپ بھی اس ویزے کے ساتھ مل جاتی ہے. اچھا، آج کی ڈیٹ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس 7 فیبروری، سو آج اس کی جو فیس ہے آسٹریلین ڈالر میں 4115 آسٹریلین ڈالر اس کی فیس ہے. تو اگر آپ یہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ اپنے ملک کے حساب سے وہ کنورژن کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے اس دن کے ریٹ کے حساب سے کیا بنتا ہے اور اس کا پروسیجر کتنا ہوتا ہے. یہ نارملی جو یہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، کوئی 6 ویک سے لے کے 2 سال تک کا ٹائم ان کو لگ جاتا ہے. اگر تو آپ ان کے پوائنٹ پہ پورے اترتے ہیں، آپ کے باقی جو ڈاکیومنٹ وغیرہ یا سپورٹنگ ایویڈنس جو ہوں گے سب پورے ہیں، تو 6 سے 7 ویک میں یہ آپ کا ویزا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہیں اور آپ کے ایویڈنس اس سے کم ہیں یا میچ نہیں ہو رہے، تو دین یو مائٹ نیڈ ٹو پرووائڈ مور ایویڈنس. سو اس طرح اگر وہ چیزیں آپ سے ریکوائر کرتے جائیں گے تو یہ اس کو 2 سال تک کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اینڈ میں آپ کو ویب سائٹ پھر بتا دیتا ہوں جی. یہ ویب سائٹ ہے IMMI.homeoffice.gov.au. سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی گائز. امید ہے کہ اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل جائے گی. اگر آپ کا کیس کوئی اسپیسیفک ہے یا پرٹیکولرلی سم ایشوز ہیں تو آپ کو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اپنے ملک میں یا جہاں پہ بھی آپ کسی امیگریشن لائر یا ایڈوائزر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، ایک اگلے نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے.